Been a long, long stint for those front tires. Oh, and that's the number 44 GT Daytona. Yeah, Andy Lally in the Magnus Racing car off at turn 1, Cal. I wonder if someone tried to go down the inside of him and spared him. It's a strange angle to go in at. See the tire marks very early in the corner. I wonder if there's a little bump as he's trying to get it turned in. These guys are coming off a strong run at Watkins Glen. This was earlier. This is Bergmeister and Lally going hard at it. Wow. This is not where he's at right now. This is turn 3. He's now in turn 1. He kept it going. Did he cut a tire or something in that moment? And that caused him the problem in turn 1. Now this is, we got another look at it in. Yeah, I wonder if he cut down a tire in that moment with Bergmeister. Or something broke. There's a pretty hefty bump there in turn 3. Two guys going at it hard. Yep. Canadian Tire Motorsport Park has held more Can-Am races in its history by far than any other track. It was for many years the heart and soul of Can-Am. We've had a lot of drivers say that they compare this track. Look at that, the tire coming off of the 23, and that's the car second in the points, and that was while we were in break. The car has made its way into pit lane. At first, Cal, it looked like it was just a flat tire, and then it just departed the car completely. Yeah, it did, and the mechanics down there on that left front corner saying there's some kind of issue. And it was between the number 66 Ford GT of Joey Hand and this car, the 100 of John Edwards, down a number of laps. And here's what happened, Cal. Well, it's down into Moss here. You can see Joey Hand right behind John Edwards, and I think he was just getting totally frustrated. John has tremendous pace here today, but he's many laps down with that power steering issue, and Joey's in the thick of a battle there. He's running in the 6th position, but really close to Garcia, Werner, and Makowiecki, and close call. Yeah, here it is. Have a look there. John just looking to the inside. He'd already had contact with that yellow machine, Steven Simpson, who's then behind him. Just got up on the curb a little bit. And that's, again, the patience that has to be displayed in traffic. Let's watch this. John is going to have more pace through this section of the racetrack. He sees the door open, but it's a little bit too late there. That door rapidly closes there as Mark was trying to get back on power for the front straightaway. Boy, and that number 60 car, had he been able to stay in the hunt. Och Kimmelin är riktigt snabb, snabbast på banan just nu. Oj, trycker till Dahlgren! Aj, 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 Kimmelinen. Det där var inte bra för henne och definitivt inte för Robert Dahlgren. Det var lite för het. Ja, och Dahlgren står ju förstås illa till. Säkerhetsbilen ut på banan igen. Ja, det är ju inte mycket till knuff som behövs nu i den här väglaget med så dåligt grepp som det är. Så ja, naturligtvis ofrivilligt, men hon är lite för het. Hon är på Robban och den där lilla knuffen får ödesdigra konsekvenser. Dahlgren stänger. Ja, det där är lite onödigt, det tycker jag faktiskt av Kimmelin. Hon är för het helt enkelt och riktigt illa för Robert Dahlgren. Kristoffersson går också förbi Linus Olsson. Den vita bilen går förbi den orangea där också. Viktigt för Kristoffersson att komma upp för tätkänning. Ja, det är kyligt väder, men jag tror det kokar in i den där bilen. Febrilt arbete, man tar bort gruset fram där för att det ska kyla ordentligt. Kimmelinen stänger Wirdheim. Och det öppnar upp för Göransson. Men han kommer väl inte runt där på utsidan. Jo, han gör det. Aj, 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 Kimmelinen igen. Och det är inte slut. Nu är Kristoffersson inblandad också. Kimmelinen snurrar. Haglöf kommer förbi. Kristoffersson kommer förbi. Carl Philip också. Nu är hon i tuffaste laget. Fru Kimmelinen. Ja, Kimmelinen. Den rosa bilen försöker stänga Wirdheim. Går ut. Går in igen.
Inte bra Kimmeläinen, du måste lämna plats där. Weredheim fightar sig vidare på utsidan, Göransson smiter förbi. Kimmeläinen på insidan, vänder Göransson. Weredheim. Förlåt, Weredheim. Tack Stefan. Ja, man kan inte säga något annat än att tjejen är tuff. Drömscenario för Andersson. Nu har du chansen. Ligg på nu Andersson. Och Kimmeläinen! Wow! Fräck omkörning utav prins Carl Philip. Och så kommer Weredheim också och trycker till prins Carl Philip. Och Dahlgren är in på banan. Han var tvungen att undvika Carl Philip där som var i ett karambolage. Och det kommer Göransson som skjuter nu, kanon! Mårten Olsson och Kressner är den som landar i sandfållan. Våldsam kamp mellan 3 Volvo-bilar också. Det är Göransson klämmer sig förbi Dahlgren. Stentuff. Teamkamrater, men det skavs och Göransson är före Dahlgren. Kristoffersson och Haglöf följer därefter. Och säkerhetsbilen är ute på banan. När nu Kressner står där nere i sandfållan. Herregud, kolla. Man får ståpäls. Wow. Du lycée. Dans ce dernier tour, là, 3 voitures qui sont parties au contact dans l'échappatoire. Que s'est-il passé là? On a vraiment l'impression qu'il y avait 2 voitures en perdition. Ouh là 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 là, la 14 là qui est en train de finir dans un état catastrophique. Jérémy Camus qui est contraint de s'arrêter à l'extérieur de la piste, victime collatérale là, de cette passe d'armes entre le 177, à savoir Igor Muralev. Mais phase de course surprenante. Regardez là, il y est pour rien malheureusement, le numéro 14, à savoir Jérémy Camus qui prenait sa trajectoire et qui a ensuite été mais sûrement en monte régime. Et c'est parti, voilà, c'est parti pour 20 minutes de course avec un très bon départ de Manu Damiani. Attention derrière à Clément Berlier qui... Oula, une figure de style là. Ouais, il y a eu un contact là entre 2 voitures et une voiture qui revient sur la piste. Oula là, accrochage sévère là du côté du premier virage. Une voiture qui est partie en tête à queue et qui est ce premier virage pour le moins mouvementé. On a eu quelques contacts et j'ai l'impression que c'est un contact avec Clément Berlier. Oui, à l'entrée de la courbe d'Estoril entre Manu Damiani et Clément Berlier, qui fait que pour Manu Damiani, ça commence mal. Ouh là 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 là, l'image est spectaculaire avec une voiture quasiment assez sérieusement touchée, notamment au niveau du train avant gauche. Alors, on va revoir, regardez, voilà, je dis regardez, mais il n'y a que nous qui voyons les images, je suis désolé. C'est la numéro 5 qui part en dérive, qui touche la 111 et qui, de fait, reprend l'adhérence dans la pelouse, revient sur la piste et se retrouve au milieu du tracé qui...